Biz de yeni geziyoruz. Tabii bu 3 defa geldik. Ben yeni geliyorum buraya. Yani biz dün şey gittik. Marka Oteli var. Evet. Çimer Sıkma diyorlar. İşte oraya gideceğiz. Burası da Ben bakarım. Çok güzel. Buraya gidebiliriz. Orası çok
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن مولانا بلغ بمقتدى أمير المؤمنين ولي الله أشهد أن مولانا بلغ بمقتدى أمير المؤمنين حجة الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح حي